किसी भी मुल्क, कौम और मिल्लत की कामयाबी में वहाँ के होनहार तालिब इल्मों, उसातिज़ा और उस्तानी व गार्जियन हजरात के मेहनत और मशक्क़त और बेलौस खिदमत और कुर्बानियों पर मुनहसर होती है। जिस मुल्क के तालीमी निज़ाम और तालीमी पॉलिसी उस मुल्क की तरक्की में चार चाँद लगाती है। तालीमी हमारे नौजवानों के लिए एक ऐसा हथियार है जिससे वो दुनिया के हर शय अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इन तालिब इल्मों की सही रहनुमाई और काउंसलिंग की जाए। हमारे समाज में या हमारे इर्द गिर्द ऐसे हज़ारों तंजीमें हैं जो एजुकेशन पर काम कर रही हैं। इन्हें चाहिए कि एक्सपर्ट माहिर तालीम को बुलाकर इन स्टूडेंट्स की रहनुमाई करें, इनकी तालीमी मेयार को बेहतर से बेहतर बनाने, ताकि वो कौम और मिल्लत की बेलौस खिदमत अंजाम दे सके। हमारे कम्युनिटी के बच्चों में जज्बा तो बहुत है, लेकिन सही रहनुमाई ना होने की वजह से और हमारे मुल्क को तरक्की के राह पर ले जाएं। बहुत तालिब इल्मों को इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से आला मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। अगर हमारे इलाके के दानिशवरान और तालीम माहिर कामयाबी का जीना बने, मुल्क में इनकलाब आ जाएगा। आज ज़रूरत है कि हम तालीम को ही अपना हथियार बनाएं ताकि मुल्क की खिदमत अंजाम दे सकें। अब्दुल क़य्यूम अंसारी फाउंडेशन की यही कोशिश रही है। वो हर साल गुज़श्ता 35 बरसों से नायाब गौहर को एज़ाज़ व इकराम से नवाजते हैं और नेक ख्वाहिशात के साथ इनका ये न सिर्फ इस्तक़बाल करते हैं बल्कि इन्हें एज़ाज़ व इकराम से भी नवाजते हैं। इस कोशिश में अब्दुल क़य्यूम अंसारी के फ़ाल रुकन और सेक्रेटरी व सदर जनाब मोहम्मद नसीम और मोहम्मद अब्दुल्ला साहब पेश रहते हैं। इस मौके पर कोलकाता के अब्दुल क़य्यूम अंसारी फाउंडेशन की जानिब से कामयाब तालिब इल्मों को एक शानदार इस्तक़बालिया दिया गया। फाउंडेशन के सेक्रेटरी मोहम्मद नसीम ने क्या कहे, आइए हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सर, आज का जो प्रोग्राम अब्दुल क़य्यूम अंसारी फाउंडेशन की जानिब से किया गया, इसके बारे में मकसद हम लोगों का हमेशा यही रहा है, आज से नहीं तकरीबन 35 सालों से, कि इस फाउंडेशन की जानिब से एजुकेशन को ही प्रमोट किया जाता है। और आज के हालात या माजी में जो कुछ हो गया है, आने वाले मुस्तकबिल में जो हालात होंगे, उन तमाम का निचोड़ सिर्फ़ और सिर्फ तालीम। अगर हमको पनपना है या हिंदुस्तान में अपना कदम जमाना है या हमारे बच्चों का आला ओहदे पे जाना है, तो वो कैसे होगा? सिर्फ़ और सिर्फ तालीम से ही हासिल होगा। तो हम तमाम लोगों की कोशिश है, समाज में बहुत सारे इदारे ऐसे हैं, बहुत सारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, क्लब है, या सामाजिक कारकुन के तौर पे समाज के लिए जो काम कर रहे हैं, जो भी अगर तालीमी मैदान में काम करें तो उससे बेहतर कोई काम नहीं। आज के हालात में हम लोगों का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए कि हम अपने बच्चों के तालीमी मैदान में कैसे आगे ले जाएं, ताकि यही बच्चा आने वाले वक्त में मुस्तकबिल होगा और समाज को बेहतर साबित करके दिखाएगा। तो हम लोगों के लिए हमारे गार्जियन से हमारी गुजारिश है, पूरे हिंदुस्तान के तमाम माँ बहनों से, वालिद वालदा, कि आप अपने बच्चों को तालीमी मैदान में कैसे आगे ले जाएंगे। हाँ, कोशिश है, आज से नहीं, आज़ादी के बाद से ये कोशिश रही है कि हम मुसलमानों को कैसे पीछे रखा जाए। तो वो कोशिशें कामयाब नहीं हो पाई, जिसका नतीजा है कि ये खलफसार या जो कुछ भी आज जो कुछ देखने को मिल रहा है, उसी का नतीजा है कि कैसे जो है इन लोगों को तालीमी मैदान में रोका जाए। तो इसके लिए नए नए हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। आपने जो सर आज नायाब गौहर एग्जैक्ट की है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। हाँ, तो कैसे आप लोगों ने मुंतखब किया इतना बड़ा काम, अपने बच्चों को बुलाकर एजाज़ से नवाजना और उनकी हौसला अफजाई करना, जबकि आजकल लोग बच्चों की उस तरह हौसला अफजाई नहीं करते जिस तरह करनी चाहिए। अगर इन बच्चों को कुछ माली ताउन भी दिया जाता है इस अदारे की तरफ तो ज़्यादा बेहतर होता मेरे हिसाब से। बिल्कुल, आज मीडिया का दौर है और माध्यमिक का रिज़ल्ट, एचएस का रिज़ल्ट या सीबीएसई, आईसीएसई, आईएससी, इन तमाम रिज़ल्ट का जो कुछ भी होता है उसमें फेसबुक वगैरह में, यूट्यूब में आ जाता है कि कौन बच्चा बेहतर किया है। तो ये तमाम चीज़ें जो है अपने असर रसूख रखने वाले लोगों से, मीडिया पर्सन से या फिर फेसबुक के ज़रिया
بچے نام آتے ہیں کہ یہ بچے کامیاب ہوئے تب بہتر رزلٹ کیا، تو انہیں بچوں میں سے ہم لوگوں نے سلیکشن کیا ہے۔ اور ابھی گزشتہ سال جیسے نیٹ پاس کر کے بچہ MBBS کے لیے کامیاب ہوا ہے، لاء پاس کر کے بچہ ابھی الہ آباد یونیورسٹی میں LLM کرنے جا رہا ہے، انجینئرنگ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی وہاں سے کامیاب ہوا ہے۔ تو ان تمام بچوں کو لے کر کے، کم بچے ہیں، چند بچے ہیں، لیکن یہ پیغام جو ہے پورے ہندوستان میں جا رہا ہے کہ ہم لوگوں کو ان بچوں کا حوصلہ افزائی کرنا ہے، اسی طرح کرنا ہے، ان کا حوصلہ افزائی تمام لوگوں کے سامنے، سماج کے سامنے لا کے کھڑا کرنا ہے۔ ان بچوں کو دیکھ کر کے دوسرے بچے بھی کامیاب ہوں گے، یہی مقصد ہے۔ سر، اس آرگنائزیشن کی طرف سے آپ لوگوں نے کوئی کاؤنسلنگ کا پروگرام رکھا ہے؟ نہیں، کاؤنسلنگ کا پروگرام اب تک نہیں کیا۔ ہر سال ہم لوگوں کو دی ہے 1 جولائی عبدالقیوم انصاری کے یوم پیدائش کے موقع ان تمام بچوں کو لا کے ان کا استقبالیہ کرنا، ان کا حوصلہ بڑھانا ہے۔ تو آنے والے وقت میں 1 جولائی کو اس سے بڑا پروگرام ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں، اس میں تمام بچوں کو ضلع سطح پہ ہو، ریاستی سطح پہ ہے، جو بچے ٹاپ کے ہیں ان کو ہم لوگ بلانے کی کوشش کریں گے، ان کا حوصلہ بڑھائیں گے۔ اور یہ پیغام صرف مغربی بنگال میں نہیں، پورے ہندوستان میں جانا چاہیے، اور جا بھی رہا ہے۔ تمام اسٹیٹ میں جو ہے بچے کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو جو بچے کمزور ہیں ان کو حوصلہ دینے کے لیے پروگرام کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ سب اچھے بچوں کو لا کر کے انعام دے دیا، استقبالیہ دے دیا، مقصد وہ نہیں ہے۔ مقصد ہے کہ کمزور بچے کو کیسے آگے لایا جائے، ان کو سامنے رکھ کر کے دکھانا ہے کہ آپ اپنا حوصلہ نہ کریں، کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کامیاب کرنے والا ہے۔ عبدالقیوم انصاری فاؤنڈیشن کی جانب سے آج بچوں کو اعزاز دیا گیا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ تعلیم ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعہ ہم ترقی کر سکتے ہیں اور اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح، ظاہر بات ہے کہ یہ جو تقریب ہوئی منعقد خاص طور سے طلباء و طالبات کے لیے، تو عبدالقیوم انصاری فاؤنڈیشن کی جانب سے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کا ایک جذبہ جاگتا ہے، شوق ہوتا ہے، اور شوق کے نتیجے وہ محنت مشقت کرتے ہیں، اور یہ واحد ذریعہ ہے۔ اگر ایجوکیشن نہیں ہوگا تو ہم لوگ ترقی نہیں کر سکتے، اور وہی قومیں ترقی کی ہیں جو کم از کم اس دور میں یا گزشتہ دور میں تعلیم سے اپنے آپ کو جوڑے رکھا تھا۔ سر سید نے بھی اس کے لیے بہت کوششیں کی، اس کے بعد بھی آپ کا اگر علاقائی طور پر دیکھیے جائے تو عبدالقیوم انصاری نے بھی کی، کامرے نظام الدین نے کی، اپنے اپنے بساط کے مطابق، اپنے اپنے سمجھیے کہ سہولت کے مطابق انہوں نے بہت کافی کوشش کی ہے، اور غرض اور مقصد یہی تھا کہ قوم کے بچے اور بچیاں ایجوکیٹڈ ہوں تاکہ وہ اچھا اور برا وقت کو سمجھ سکے اور سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال سکے تاکہ وہ ترقی کی طرف آگے جا سکے۔ چنانچہ اس طرح کی جو فاؤنڈیشنس ہیں، اس طرح کی تقریبیں جو منعقد ہوتی ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، تو یقیناً یہ ہونا چاہیے اور اس کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ یہ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے۔ سر، کہتے ہیں کہ مسلمان ایک پسماندہ قوم ہے، تعلیم میں کہیں نہ کہیں معاشی پریشانی، معاشی بحران کی وجہ سے ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ ایسے میں ان بچوں کو کہاں سے اسکالرشپ یا ایسے فاؤنڈیشن سے جڑنا چاہیے جس سے ان کو مالی فائدہ اور وہ اپنے مقام کو پاس؟ ہاں، جیسے آج کل تو یہ صورتیں بہت پیدا ہو گئی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہو گئی ہے کہ ان کو کوچنگ وغیرہ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اس لیے کوچنگ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر ایک کمپٹیٹیو جو ہے نا جوش جذبہ آ گیا، تو اس طرح بھی توجہ دینی چاہیے ہم لوگوں کو۔ اور دوسری چیز جو ہے اعلیٰ تعلیم کے لیے جس طرح کے پیسے کی ضرورت ہے، اگر انجینئرنگ اور میڈیکل کا سلسلہ کے بارے میں کہیے گا تو مائنورٹی جو ہے نا فائنانس کمیشن ہے، جہاں سے حسب حوصلہ جو ان لوگوں کا جتنا دینا چاہیے وہ لوگ دیتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ بہت زیادہ ایکسپینس ہوتا ہے، بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے، تو پوری طرح سے ہو سکتا ہے وہ پورا نہیں کر سکے۔ تو لے دے کے ایک ہی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے اندر اتنی صلاحیت اور قابلیت پیدا کر لیے کہ آپ جو اس کا اسٹرینگتھ ہے کہ اتنے نمبروں کے درمیان رہیے گا، آ جائیں گے، آپ کا نمبر آ جائے گا، تو آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے میڈیکل کالج وغیرہ میں یا انجینئرنگ میں ایڈمیشن ہو جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مائنورٹی کمیشن سے اور دوسری جگہوں سے جو ہے پیسے کی فراہمی کا جہاں تک سوال ہے، اس پر زیادہ سمجھیے کہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے اندر ایبلٹی اور قابلیت پیدا کرنا چاہیے، اور جو لڑکے اور لڑکیاں اس طرح کی صلاحیت پیدا کر چکی ہیں وہ میڈیکل
की तालीम भी हासिल कर रही है और इंजीनियर भी बन के दिखा दी है। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि अपने आप को पर भरोसा करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त करें ताकि कामयाबी उनको नसीब हो। सर कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि हमारे गार्जियन को सही काउंसलिंग और सही गाइडेंस ना होने से हमारे बच्चे जो है वो उस मुकाम तक हाँ नहीं बिल्कुल सही कहा आपने, इस तरह की है क्योंकि वो ख़ुद इस लायक नहीं है, वो ख़ुद इसके नशीब व फराज को नहीं समझते, ख़ुद उनको नहीं मालूम है कि हम किस तरह से काउंसलिंग बच्चों को करें या मशवरा दें उनको ताकि वो जो है उस मशवरे पर अमल करके वो अपने गोल अपनी मंजिल की तरफ को हासिल कर लें। ये जो है ख़ुद वो नहीं है, इसलिए उनके लिए मुमकिन भाई नहीं होता है। लेकिन कोचिंग सेंटर्स दिल्ली से लेकर के कलकत्ता और दूसरी जगहों भी बहुत ही शानदार बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन बात वही फाइनेंस की होती है। कलकत्ते के लोग या और भी जो पसमानदा है क्या वो वहाँ जा कर के रह करके हासिल कर सकते हैं, ये थोड़ा सा मसला है। इसलिए फौरी तौर पर तो ये है कि हम लोग को अपने आप पर भरोसा करना चाहिए, मेहनत मुशक्क़त करनी चाहिए, यकीनन उनको कामयाबी मिलेगी और वो जो है अपने वक़ार और इज़्ज़त को उनके अपने साथ साथ हम लोग को भी बढ़ाएंगे। सर एक आखिरी सवाल, हमारे ड्रॉप आउट बच्चों को क्या मशवरा देंगे आप? उनको मेहनत करनी चाहिए, ड्रॉप आउट तो होगा ही, जाहिर बात है कि उसको मान ही के चलना चाहिए कि अगर हम कंपटीशन के इस दौर में जहाँ मार्क्स जो है ना कि ग्राउंड पर आपको जो है पोजीशन आपको मिलेगी, एडमिशन होगा, वहाँ अगर जो है आपका मार्क्स बहुत कम रहेगा तो आप वहाँ नहीं पहुँच सकते। इसलिए जो ज़रूरत जो ड्रॉप हो जाते हैं उनको आप ये नहीं होना चाहिए, फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, उनको जो है हौसला शिकनी नहीं आनी चाहिए उसके अंदर, बल्कि दोबारा मेहनत करें और इस तरह से मेहनत में वो कामयाबी मिलेगी। मेडिकल में या इंजीनियरिंग में या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ामिनेशन में कोई ज़रूरी नहीं कि फ़र्स्ट राउंड में ही आप कम्पीट होकर के WBCS ऑफिसर हो जाएं या MBBS में ये मेडिकल में एडमिशन कर लें या इंजीनियरिंग के किसी शोबे में आ जाएं। 1-2 साल वेस्ट होता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना चाहिए, बल्कि मेहनत करके कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको हासिल कर लें और इसी में उसकी भलाई और कामयाबी। बहुत बहुत शुक्रिया। स्कूल्स डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर स्कूल कितना हर्डल्स है, अब तक आपने क्या महसूस किया और इसको किस तरह आप दूर करेंगे? ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস হচ্ছে যে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক, বাংলায় যদি বলি তো জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক একটা জেলার যদি প্রাইমারি হয় তাহলে প্রাইমারি স্কুলের একটা পুরোটা দায়িত্ব থাকে, আর যদি একটা হাই স্কুল হয় বা সেকেন্ডারি সেকশন হয় তাহলে পুরো সেকেন্ডারি সেকশনের দায়িত্ব থাকে। তো আমি তো সাউথ চব্বিশ পরগনার প্রাইমারি সেকশনে রয়েছি, তার মানে সাউথ চব্বিশ পরগনার পুরো প্রাইমারি স্কুলের বেশিরভাগ দায়িত্বটাই আমার রয়েছে আর কি। তো এখানে আমাদের যে কাজ সেটা মূলত হচ্ছে এডুকেশান ফর অল, এটা তো প্রায় হয়ে গেছে, প্রায় সবাই এখন স্কুলে যায়, কিন্তু এখন যেটা বাকি সেটা হচ্ছে কোয়ালিটি এডুকেশান, সবার জন্য কোয়ালিটি এডুকেশানটাকে এনশিওর করা, সেইটা আমরা করতে পারি, সেটা নিয়েই আমরা বেশি চেষ্টা করি। তার সঙ্গে আমাদের কিছু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজ রয়েছে, যেটা টিচারদের সাপোর্ট দেওয়া, টিচারদের স্যালারি, পেনশন, PF সেগুলো করা, এগুলো আছে আমাদের। স্যার স্কুল এডুকেশন সিস্টেমকে কীভাবে ডেভেলপমেন্ট করা যায়? এটা ডেভেলপমেন্ট করার জন্য এখন তো আমাদের গভর্নমেন্ট ফাইন্যান্সটা অনেকটাই আছে, প্রজেক্ট আছে, গভর্নমেন্টের অনেকগুলো স্কলারশিপ আছে, সবটাই আছে, কিন্তু যেটা আমাদের দরকার যে প্রপার গাইডেন্স, কাউন্সেলিং এবং মোটিভেশন। আমরা যে স্কুলের ড্রপ আউটটা হয় বিশেষ করে আন্ডার প্রিভিলেজ সেকশানে যেটা হয়, যেখানে বাবা মা লেখাপড়া জানে না বা বাবা মা লেখাপড়া জানলেও লেখাপড়ায় গুরুত্ব দেয় না, তো সেখানে আমাদের উচিত যে সেখানে গিয়ে কাউন্সেলিং করা, মানে সেটা সবার ক্ষেত্রে, যারা স্কুলের টিচার হতে পারে, প্যারা টিচার হতে পারে, স্কুলের পেরেন্ট টিচার মিটিংয়ে করা যেতে পারে, সবাই যাতে স্কুলে আসে। মানে অনেক ক্ষেত্রে যেটা হয় ড্রপ আউটটা হয়ে যায়, হয়তো 10 দিন 15 দিন আসেনি, তারপর দেখা গেলো সে নিজের লজ্জাতেই আর আসছে না। তো সেই যদি স্কুলের সেই ভীতিটাও থাকা দরকার নেই, যাতে স্কুলে যেন 10 দিন হোক, 15 দিন হোক, 20 দিন হোক, 1 মাস হোক, 2 মাস হোক, তারপর যেন বাচ্চাটা এলে তাকে যেন স্কুল কর্ডিয়ালি অ্যাকসেপ্ট করে, সেটা আমাদের দেখতে হবে। স্যার আজ আপনি ওখানে এসেছেন, কী অনুভব করছেন বা কী বলতে চাইছেন স্টুডেন্টদের বা স্টুডেন্টস গার্জেনদের? অনুভব করছি বলতে এখানে এসে যেটা দেখছি যে এই ফাউন্ডেশন বাচ্চাদের আরও বেশি করে পড়াশুনোর ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কিছু কর্মসূচি নিয়েছে, প্রত্যেক বছরই এরা করে। এই প্রক্রিয়াটা মানে এই প্রচেষ্টাটা ভালো এবং এটা বাচ্চাদের মধ্যে আরও বেশি বাচ্চাদের ইনভলভ করতে হবে এবং
যে সমস্ত বাচ্চারা মানে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভালো ভালো রেজাল্ট করেছে, শুধু তাই নয়, রেজাল্টটা বলবো না, যেমন আদার্স অ্যাচিভমেন্ট, হ্যাঁ, মানে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটির ক্ষেত্রেও যারা ভালো একটা আর্ট অ্যান্ড ড্র বা লেখা খুব একটা ভালো ইয়ে মানে এই সমস্ত ব্যাপারে এগিয়ে আছে, সেই সমস্ত বাচ্চাদেরও সামনে এনে এখানে যদি প্রোগ্রামটা করা যায় তাহলে বাচ্চারা আরও বেশি উদ্বুদ্ধ হবে। আব্দুল কাইয়ুম আনসারী ফাউন্ডেশনের মেম্বারদের কি বলতে চান? মেম্বারদের বলতে চাই যে তারা যেন ম্যানেজিং কমিটিতে যারা হ্যাঁ, তাদের বলতে চাই যে এই সমস্ত প্রোগ্রাম তারা যেন আরও এগিয়ে নিয়ে যান, এই প্রচেষ্টাকে যেন থামিয়ে না দেন। যেমনভাবে শুরু করেছেন, এখন আমরা এই ফাউন্ডেশনের অ্যাক্টিভিটি মানে এখানে এসে যেটা দেখলাম যে এমনও হয়েছে যে আগে এক বোন হয়তো নিটে ডাক্তারিতে চান্স পেয়েছে, তার প্রিভিয়াস বোন সে সার্ভিস করছে, এখন তার পরের বোনটা এসছে, সেও একটা অ্যাকাডেমিক এক্সেলেন্সের জায়গায় রয়েছে। সুতরাং এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এই ফাউন্ডেশনে তারাও কিন্তু প্রিভিয়াসলি এখান থেকে ফেলিসিটেটেড হয়েছিল। সুতরাং এই ফাউন্ডেশনের একটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট যে কাজ করছে সেটা কিন্তু এখান থেকে প্রুভড। এই ব্যাপারটাকে এগিয়ে মানে জারি রাখতে এটাই বলছি আর কি, থেমে যেন না যায়। আমাদের যতটুকু সামর্থ্য আছে আমরা সবাই যেন নিজের নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী এগিয়ে যাই। ধন্যবাদ।